पहले आपको आगाह करें, पंजाब हुकूमत आज 5,131 अरब रुपए का बजट पेश करेगी। विफाक को तरक्याती बजट में माली रियायत देने के बाद पंजाब का तरक्याती बजट सिर्फ 47% होगा। पंजाब हुकूमत विफाकी हुकूमत को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दे चुकी है। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम मुहासिल से 3,793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलने का तखमीना। सूबाई महसूलात की मद में 1,330 अरब रुपए की आमदनी का तखमीना लगाया गया है। बजट में तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ मुख्तस होंगे। पंजाब फाइनेंस कमीशन के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 25 अरब, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस होंगे। ऑपरेशनल अखराजात के लिए 580 अरब 20 करोड़ रखने की सिफारिशात। दीगर प्रोग्राम सरमाकारी के लिए 221 अरब 90 करोड़ रखे जाएंगे। बैरूनी मुआवनत से जारी मंसूबों के लिए 54 अरब रुपए रखने की सिफारिशात। दीगर तरक्याती और सरमायाजाती अखराजात के लिए 570 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब के मजमूई अखराजात का तखमीना 3,569 अरब रुपए 60 करोड़ रुपए जारी होगा। बिल्कुल, इस हवाले से अली रामे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अली रामे, बताइएगा, आज ये पंजाब का बजट पेश होने वाला है, तो अभी तक बजट के हवाले से क्या डिटेल सामने आई हैं? बिल्कुल इधर पंजाब हुकूमत नए माली साल 2026-27 का बजट आज पंजाब असम्बली में पेश करने जा रही है। तो जो इब्तदाई खदोखाल है पंजाब के बजट के हवाले से, जो मजमूई तौर पर जो हुजम है वो रखा गया है 5,131 अरब रुपए का। अब इसमें डेवलपमेंट बजट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने पहली बार फेडरल गवर्नमेंट को एक IMF की शराइत के ऊपर माली राहत देते हुए 570 अरब रुपए की एक कंसेशन जो है वो दी है। और उस कंसेशन के बाद पंजाब का जो डेवलपमेंट बजट है उसको अच्छा खासा कट लगाया गया है। अगर देखा जाए तो जो पंजाब के तरक्याती बजट का पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो 1,450 अरब रुपए का था, लेकिन जब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हुकूमत के ऊपर प्रेशराइज जो है वो प्रेशर डाला गया कि बजट जो है वो कंसेशन किया जाए, उसमें रायत जो है वो दी जाए, तो कटौती की गई। तो कटौती करने के बाद जो पंजाब हुकूमत ने 570 अरब रुपए दिए, उसके बाद अब 800 अरब रुपए तक पंजाब हुकूमत का बजट जो है वो तरक्याती होगा। लेकिन जो अपने रिसोर्सेज से पंजाब सूबाई तकसीम मुहासिल से जो हासिल करेगी वो 752 होगा, और इसमें फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट जो है वो शामिल है। और अगर इस बजट में देखा जाए तो डेवलपमेंट का बजट पंजाब का हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वजह यह है कि पंजाब में डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। बाकी जो अखराजात हैं वो तो सर्विस डिलीवरी के एक्सपेंडिचर्स हैं और करंट एक्सपेंडिचर है पंजाब हुकूमत के, जिसके लिए एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो रखी जाती है। तो अब इसमें जो खुदोखाल है उसके मुताबिक पंजाब को NFC की मद में जो काबिल तकसीम हासिल है उससे 3,793 अरब रुपए जो है वो मिलने की तवक्को है। और सूबाई महसूलात की मद में, यानी कि ऑन रिसोर्सेज जो है इनके जो OSRs होंगे पंजाब हुकूमत के, वो 1,330 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। अब इसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को एक बहुत बड़ा हदफ वो दिया गया है कि वो अपने टारगेट्स अचीव करेंगे सूबाई मुहासिल हासिल करने के हवाले से। और इसके साथ ही एक्साइज डिपार्टमेंट है जो कि अपने सूबाई मुहासिल हासिल करेगा, और उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब है, एनर्जी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट आज खुद है जो कि सेल्स टैक्स के ऊपर रिकवरी जो है वो करेगा। तो उनके एक अच्छा खासा टारगेट जो है वो रखा गया है कि वो ये टारगेट अचीव करेंगे। तो रवा माली साल का जो नज़रसानी शुदा बजट है उसका अगर जायज़ा लिया जाए तो उसमें 800 अरब रुपए का ऑन रिसोर्स रेवेन्यू वो टारगेट जो है वो रखा गया था। अब उसके मुकाबले में जैसे ही वफाकी हुकूमत ने कट लगाया तो पंजाब हुकूमत ने अपना जो रेवेन्यू रिसोर्सेज है उसको बढ़ाने के लिए टारगेट जो है वो है। गोया कि पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वो नए टैक्सेस नहीं लगा रहे, लेकिन अहदाफ का दौरानी जो अहदाफ जो टारगेट्स हैं वो बढ़ाकर उसके ऊपर एक इजाफी बोझ वो पंजाब की आवाम के ऊपर जो है वो आएगा। वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मद में भी होगा, वो सेल्स टैक्स की मद में भी होगा, वो एनर्जी की मद में भी होगा, और उसके साथ जो गैर सूबाई मुहासिल होते हैं जिसमें पंजाब पुलिस जो है वो खासतौर पर ट्रैफिक चलान की मद में एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो हासिल करती है, वो भी इसके ऊपर एक प्रेशर जो है वो आवाम के ऊपर आएगा। जो पंजाब हुकूमत के जो बजट दस्तावेजात हैं उसके मुताबिक जो टारगेट्स उन्होंने रखे गए। अब उसके बाद है पंजाब में तनख्वाहों के हवाले से 650 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, पेंशन के हवाले से 505 अरब रुपए, और अभी कबीना ने जो मंजूरी दी है वो दी है पंजाब में 7% तनख्वाहों में इजाफा होगा और पेंशन में भी 7%। लेकिन साथ सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी ये भी है कि वफाक की तर्ज पर एक एडॉक रिलीफ अलाउंस जो है वो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के साथ जो है उसको शामिल किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पंजाब के जो बजट के डेवलपमेंट बजट के हवाले से।
تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پنجاب کا جو مجموعی طور پر بجٹ کا پہلا ڈرافٹ تیار کیا گیا تھا وہ 1450 ارب روپے، جو کہ اس کا نصف کرنے کے بعد اب 752 ارب روپے تک محدود کر دیا، اور اس میں 52 ارب روپے کے فورن فنڈنگ پروجیکٹس جو ہے وہ بھی شامل ہیں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 186 ارب روپے کی ڈیمانڈ کی اور اس کو 30 ارب روپے کا بجٹ دیا گیا، اور اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 1 کھرب کی ڈیمانڈ کی لیکن ان کو 30 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ دیا گیا۔ اور سب سے زیادہ جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ اس سال رکھا جا رہا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے مختلف جو سکیمز ہیں ان کے لیے ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ 115 ارب روپے کا حجم بتایا جا رہا ہے، جو کہ رواں نئے مالی سال 2026-27 میں بلدیاتی اسکیموں کے لیے مختص ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے ہاؤسنگ سیکٹر اور کمیونیکیشن ورکس، تو محکمہ مواصلات و تعمیرات کے لیے 74 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں، جو کہ رواں مالی سال میں جو اس کا نظر ثانی شدہ بجٹ ہے جو کہ 150 ارب روپے تک، وہ اب کم کر کے صرف 74 ارب روپے تک مقرر جو ہے وہ حکومت نے کیا، جو بجٹ دستاویزات ہمارے پاس ADP کے موجود ہیں اس کے مطابق۔ ہاؤسنگ کی اگر بات کی جائے تو ہاؤسنگ میں انفراسٹرکچر اربن بہت امپورٹنٹ ہے، اور اربن ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی حکومت نے اچھا خاصا جو ہے وہ کٹ لگا دیا ہے، جیسے کہ اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ، اس کے لیے بجٹ محدود کر دیا گیا، صاف پانی کے منصوبے ان کے لیے بجٹ محدود کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کیا جا رہا تھا اس کے بھی وسائل جو ہے وہ محدود کر دیا گیا۔ اگر بجٹ میں ADP کے دستاویزات کو دیکھا جائے تو ایک ایسٹیمیٹ کاسٹ ہے اور ایک پروویژن آف 26-27 ہے، تو پروویژن آف 26-27 یہ بتاتی ہے کہ صرف ٹوکن منی کے طور پر یہ بجٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں۔ تو رواں مالی سال کا جو بجٹ تھا اس میں 5000 سے زائد اسکیمیں تھیں، لیکن نئے مالی سال میں 3500 اسکیمیں جو ہے وہ شامل کی گئی، یعنی کہ 2000 سے زائد اسکیمیں وہ پنجاب حکومت نے نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ سے ریموو کر دی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہوگا پنجاب کے لیے کہ پنجاب کی جو ترقی تھی، جو پنجاب کا جو ترقیاتی بجٹ تھا وہ اب شرنک کر دیا گیا ہے، اس کو آ چکا ہے۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو جو مختلف اکانومسٹ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جسٹ ایک بیلنسنگ آف بک ہے، اور اس میں بہت زیادہ پروجیکٹس جو ہے وہ ریسورسز جو ہے وہ انہوں نے کاٹ دیے ہیں، صرف اپنے متوازن کو یعنی کہ مالی متوازن کو برقرار رکھنے کے لیے بکس بنائی جائیں گی، لیکن بجٹ میں ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر 752 ارب روپے بھی حکومت رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے تو اس کے باوجود پنجاب کے جو بیشتر ترقیاتی منصوبہ جات جو کہ جاری تھے ان کو بریک لگ جائے گی، پروجیکٹ کی کاسٹ بڑھے گی۔ اور اس کے بعد علی رامی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ پنجاب کابینہ کا خصوصی بجٹ اجلاس آج ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اجلاس کی صدارت کریں گی۔ ایک نکاتی پنجاب کابینہ کے اجلاس آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی شرکت، صوبائی وزراء اسما بخاری، رانا محمد اقبال خان، وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان بھی شریک ہوں گے۔ اس اجلاس کے حوالے سے بتائیں گے ہمارے ساتھ راؤد الشاد حسین ہے۔ راؤد الشاد بتائے گا، منظوری دے دی گئی ہے، اب جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے وہ کب ہوگا، کب بجٹ پیش کیا جائے گا؟ وقت تو 2 بجے کا بتایا گیا ہے، لیکن کیا متعین کردہ وقت پر اجلاس سٹارٹ ہو جائے گا؟ دیکھیے، پنجاب اسمبلی کا اجلاس حسب روایت تاخیر کا شکار ہی ہوتا ہے، لیکن پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بجٹ پیش کرنے سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کی اپروول ضروری ہوتی ہے اور پھر پنجاب کابینہ کی اپروول بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو اسی لیے آج پنجاب کابینہ کا جو 35واں اجلاس ہے یہ یک نکاتی اجلاس ہے، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کر رہی ہیں۔ اس اجلاس میں صوبائی وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان بجٹ کے خد و خال پر صوبائی کابینہ کو انہوں نے بریف کیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب کابینہ نے آئندہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی جو ہے وہ منظوری دی ہے، جس کا حجم 5000 ارب سے زائد کا بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے پنجاب کابینہ کو اعتماد میں لیا گیا، تمام محکموں نے پہلے ہی جو بجٹ پرپوزلز ہیں وہ بھجوا دی تھی، جس کو محکمہ خزانہ کی جانب سے حتمی شکل دی گئی اور پھر پنجاب کابینہ میں بھی پیش کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب بجٹ دستاویزات پر دستخط کریں گی کچھ ہی دیر میں، اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ جو 2 بجے کا اجلاس ہے وہ ممکن ہے کہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ نارملی وہ تاخیر سے شروع ہوتا ہے تو اس اجلاس میں ہوگا، لیکن اس اجلاس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو کہ پنجاب اسمبلی میں ہوگا مسلم لیگ نون کا، وہ بھی چیئر کریں گی، اور اس اجلاس میں بجٹ پیش کرنے کے دوران جو حکمت عملی ہے اس پر جو مشاورت بھی کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب کابینہ کے اس اجلاس کے دوران کہا ہے کہ وفاقی حکومت کو ڈیفنس اور دیگر مداد کی صورت میں پنجاب حکومت نے سب سے زیادہ شیئر جو ہے وہ دیا ہے، اور اسی طرح سے FFC شیئر کو
कम करने के बावजूद अपने अवाम के लिए जो वसाइल हैं वो ज़रूर मुहैया किए जाएंगे। अवाम को रिलीफ देने के लिए ये बजट जो है वो मुरतब किया गया है। और जिस तरह से चूँकि उनका तीसरा बजट है जिस पर उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और अवाम को रिलीफ और ख़िदमत का सफ़र जो है वो पहले की तरह जारी रहेगा। हालांकि बड़ी जो तरक्याती रकम है वो कट जाएगी इस साल और बहुत सारी तरक्याती स्कीमें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम होंगी, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आला पंजाब की दावा कर रही हैं कि पंजाब के अवाम की तरक्की के सफ़र पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और जिस तरह से जो इनिशिएटिव शुरू किए गए उनको पाया तकमील को भी पहुंचाया जाएगा। अलबत्ता पंजाब हुकूमत के इस साल जो है वो खतीर जो रकम है उसको कट लगाया गया है। अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता साल की निस्बत तरक्याती स्कीमों में से 488 अरब रुपए का कट जो है वो लगेगा जो इस वक्त माली सूरत हाल है। उसके नतीजे में माली साल 2025-26 में 1240 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किया गया था, जबकि अब जो है वो बताया जा रहा है कि 752 अरब रुपए तक की जो तरक्याती स्कीमें हैं वो जो मुकम्मल की जाएंगी। इसी तरह से गुज़िश्ता साल की निस्बत 2195 मनसूबे कम कर दिए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 5755 मनसूबे जबकि रवां बरस 3560 टोटल मनसूबे हैं वो बजट में रखे जाएंगे। इसी तरह से बात की जाए गुज़िश्ता साल की निस्बत तो इस साल जो है वो गुज़िश्ता साल 1662 जो मनसूबे थे वो पेश किए गए थे, शामिल किए गए थे, जबकि रवां साल सिर्फ 420 नए मनसूबे जो हैं वो डेवलपमेंट के रखे जाएंगे। तो सूरत हाल कुछ इस तरह से कि चूँकि 40% से ज़ायद का कट जो है वो डेवलपमेंट के बजट में लगा है और उसके नतीजे में यकीनन जो नई स्कीम्स हैं वो शुरू करने में हुकूमत को मुश्किलात का सामना होगा। फिलहाल पंजाब काबीना की जानिब से बताया जा रहा है कि बजट की मंजूरी दे दी गई है, गौर गौश के बाद बजट की मंजूरी दी है जब पंजाब काबीना ने, जबकि अब बजट दस्तावेजात पर जो ही वज़ीर आला पंजाब दस्तखत करेंगी तो उसके बाद पंजाब असम्बली में सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मियां मुश्तबा शुजा रहमान जो है वो बजट स्पीच में बजट पेश करेंगे। जी, बजट स्पीच पे बजट पेश करेंगे। राउद इरशाद आप हमारे साथ ही रहेगा, शहजाद भी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। शहजाद बताइएगा कि शहर की ताजिर बरादरी की जानिब से कुछ तजावीज़ थी जो कि दी जा रही थी और मुतालिबात थे जो कि दिए जा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने कितना इन मुतालिबात को खातिर में रखा है और क्या वो माने गए हैं या नहीं? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ताजिरों की आज के बजट से? बिल्कुल, आज पंजाब हुकूमत जैसा कि अली रामे और राव दिलशाद ने आपको बताया कि बजट पेश करने जा रही है और इस बजट के हवाले से लाहौर चैम्बर ने ताजिर बरादरी की जो तजावीज़ थी वो पंजाब हुकूमत और इसके अलावा वफाक को भी भिजवाई थी और आज शहर लाहौर के अंदर शहर भर की ताजिर बरादरी की नज़रें सूबाई बजट पर मरकूज़ हैं और इस हवाले से ताजिर बरादरी ये कहती है कि टैक्स नेट को ब्रॉड करने की ज़रूरत है। सबसे पहली तजवीज़ ये दी गई है कि टैक्स नेट को ब्रॉड करे और जो टैक्स नेट के अंदर मौजूद लोग हैं उन पर टैक्स का हुजम कम किया जाए ताकि नए लोगों को उसमें शामिल किया जा सके। इसके अलावा शहर की बिज़नेस कम्युनिटी ये भी कहती हुई नज़र आ रही है कि शहर के अंदर जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं इन पर हुकूमत खतीर रकम मुख्तस करके इन मंसूबों को जल्द मुकम्मल करे, क्योंकि ये मंसूबे जो हैं वो ताख़ीर का शिकार होते जा रहे हैं। इसके अलावा शहर की बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि शहर की छोटे ताजरों पर जो आय टैक्सेस हैं जिसमें प्रोफेशनल टैक्स भी है उसको कम करने की ज़रूरत है और रियल स्टेट सेक्टर को ख़ास तौर पर फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे तकरीबन 48 से लेकर 60 इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हैं। जब रियल स्टेट सेक्टर को फ़रोग़ मिलता है तो रोज़गार की सूरत हाल बेहतर होती है। लाहौर चैम्बर में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ लाहौर चैम्बर के नायब सदर खुर्रम लोधी और दीगर ताजिर रहनुमा भी मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। खुर्रम भाई बताइएगा, आज पंजाब का बजट आ रहा है, मुल्क के सबसे बड़े सूबे का आ रहा है, आपके शहर का आ रहा है, क्या तवक्कुआत है? इंशाल्लाह जी बड़ी अच्छी तवक्कुआत हैं, क्योंकि जो फेडरल हमारा टैक्स बजट आया है वो भी ताजर बरादरी की उम्मीदों पर पूरा उतरा है। देखिए जी, तनकीद बराए तनकीद पर नहीं रहना चाहिए और आज मैं तवक्को कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि मरीम नवाज़ साहिबा भी पंजाब की आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगी और जो इस वक्त हमारा बजट आ रहा है, जैसे आपने भी बात की
ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں ایک اچھی رقم رکھ کے جو ہمارے ترقیاتی منصوبے تعطل کا شکار ہیں وہ جلد از جلد مکمل ہوں تاکہ لوگوں کو سہولت ملے. اور اسی طرح جو ابھی آپ نے ہی بات کر دی, کیونکہ آپ نے میرے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں, آپ نے سارا کچھ بتا دیا کہ جو کمرشل ٹیکس ہے اس کی مد میں تھوڑی کمی کی جائے تاکہ لوگ اس میں شامل ہوں. اسی طرح جو باقی ٹیکس چیزیں ہیں اس میں بھی انہیں چاہیے پیار سے لوگوں کو شامل کریں. لوگ شامل ہوں گے. لوگ جب لاہور کی ترقی کو دیکھتے ہیں, لاہور کے دوسرے صوبوں کو دیکھتے ہیں, اور لاہور میں جو ہماری پنجاب کی گورنمنٹ ہے جس طریقے سے وہ صوبے کو لے کے چل رہی ہیں, اس کے لیے ان کو اچھا کہنا بہت ضروری ہے. لاہور میں صفائی کے اوپر ایک اچھی رقم خرچی جاتی ہے. صاف ستھرا پنجاب ایک بہترین شکل اختیار کر گیا اور پنجاب صاف ستھرا ہو گیا ہے. اسی طرح میں چاہوں گا کہ بجٹ کے اندر CCD جیسا محکمہ ہے, پولیس کے محکمے ہیں, ان کے اوپر بھی ایک رقم رکھی جائے, کیونکہ جو کرائم تھا وہ پہلے سے بڑا کنٹرول ہوا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں. اسی طرح ہیلتھ ہے, لوگ ذرا ماڑے لوگ ہیں, ہیلتھ کے اوپر بھی ہم کام کریں, اس میں بھی لوگوں کو برات ملے. اور سب سے اہم چیز ہے ایجوکیشن. میری پنجاب حکومت سے یہ بھی گزارش ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر بھی ایک اچھی رقم رکھی جائے تاکہ جو ہمارا مستقبل ہے, جو لوگ تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو بھی ایک اچھے ماحول میں, جہاں ایک اچھی کلاس کے لوگ جن سکولوں میں جاتے ہیں ان کے بچے پڑھتے ہیں, میری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ جو عام سکول ہیں ان کو بھی اپ گریڈ کریں. ماڑے بندے کے, غریب بندے کے بچے کو بھی پتہ لگے کہ میں بھی اس ملک کا حصہ ہوں. میری مریم نواز صاحبہ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اسکولوں کی بھی اپ گریڈیشن کی جائے. تھینک یو. جی, آپ نے لاہور چیمبر کے نائب صدر خرم لودھی کی گفتگو سنی. وہ اس حوالے سے پر امید ہیں کہ آج کے بجٹ کو لے کے پنجاب حکومت ایک اچھا بجٹ پیش کرے گی جو تاجر برادری کی توقعات کے عین مطابق ہوگا. ترقیاتی منصوبے بر وقت مکمل کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس نیسٹ کو وسعت دی جائے گی. تعلیم اور صحت کے لیے بھی اچھی خاصی رقم جو ہے وہ مختص کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے شہزاد خان, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس پر بات کرنے کے لیے حسن علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن, بتائیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب بجٹ پر اعتراضات اٹھا دیے, ان کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ جی بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پنجاب کے بجٹ پر اعتراضات جو ہیں وہ اٹھا دیے گئے ہیں, اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ آج پنجاب اسمبلی میں طلب کر لیا گیا. اجلاس کی صدارت پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید علی حیدر گیلانی جو ہے وہ کریں گے. اور سید علی حیدر گیلانی نے گزشتہ روز جو ہے وہ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کو پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو تحفظات ہیں ان کے حوالے سے بھی آگاہ کیا تھا, جبکہ آج کے اجلاس میں سید علی حیدر گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو بجٹ کے حوالے سے تحفظات سے آگاہ کریں گے اور پھر مشاورت جو ہے وہ کی جائے گی. جبکہ سینئر صوبائی وزیر نے اپنے اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کو بجٹ کی تفصیلات کے بارے میں بھی جو ہے وہ آگاہ کیا تھا. جبکہ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی کو پنجاب کے بجٹ, اخراجات, انکم ٹیکس سمیت دیگر شعبوں کے لیے رکھی جانے والے اخراجات کے بارے میں بھی آگاہ کیا تھا. جبکہ علی حیدر گیلانی کی جانب سے مریم اورنگزیب کو یہ کہا گیا کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ نہ بنانے سے کسانوں کے نقصانات کا بہتر ازالہ نہ ہونے اور پالیسی نہ بننے پر جو ہے وہ اعتراضات ہیں. جبکہ علی حیدر گیلانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ بجٹ میں سب سے زیادہ فنڈ جو ہیں وہ لاہور کے لیے رکھے گئے ہیں, جبکہ پنجاب کے دیگر اضلاع کو نظر انداز کیا گیا. اسی طرح سے ستھرا پنجاب شہروں کی حد تک تو بہتر ہے, لیکن دیہاتوں میں ستھرا پنجاب کی کارکردگی بہتر نہیں ہے. یہ بھی علی حیدر گیلانی کی جانب سے جو ہے وہ مریم اورنگزیب کو کہا گیا. جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج کے پارلیمانی اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ تمام کے تمام شرکت کریں گے اور جو بجٹ کے حوالے سے جو تحفظات ہیں ان پر جو ہے تمام اراکین کو آگاہ کیا جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حسن علی ہمارے ساتھ تھے, آگاہ کر رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں آگاہ کیا علی رامی نے, راؤد الشاد حسین ہمارے ساتھ تھے اور شہزاد خان بھی ہمارے ساتھ تھے. صنعت کاروں کا کہنا اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ شکریہ. محکمہ خزانہ کے بجٹ ملازمین کو 1 ماہ کی تنخواہ بطور بونس دینے کا فیصلہ. محکمہ خزانہ نے 1 ماہ کی تنخواہ بطور بونس دینے کی سمری ارسال کر دی ہے. ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر ہمارے ساتھ ہیں, آگاہ کر رہے ہیں. جی کیسر کھوکھر.
जी, हुकूमत पंजाब का जो बजट है वो आज आ रहा है और महकमा ख़जाना ने जो फैसला किया है कि जो महकमा ख़जाना के जो मुलाजमीन जिन्होंने बजट तैयार किया है उनको 1 माह की जो तनख्वाह है बतौर बोनस दी जाएगी। इस हवाले से महकमा ख़जाना ने ये समरी जो है ये वज़ीर-ए-आला पंजाब को इरसाल किया है कि महकमा ख़जाना का जो बजट विंग है जिन्होंने बजट तैयार किया, मुलाजमीन ने दिन रात काम किया, छुट्टी वाले दिन भी आकर काम करते रहे हैं और रात 1-1 बजे तक काम करते रहे हैं और दिन रात एक करके बजट तैयार किया, बजट प्रिंट किया, बजट की तैयारी में मुख्तलिफ महकमों से कोऑर्डिनेशन किया है, उनको 1 महीने की जो तनख्वाह है वो बतौर बोनस दी जाए। ये समरी वज़ीर-ए-आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है और ये समरी जो है सेक्रेटरी ख़जाना ने इरसाल किया है। इसमें जो सेक्रेटरी के जो महकमा ख़जाना के जो बजट विंग के मुलाजमीन हैं सिर्फ उनको दूसरे महकमा ख़जाना के मुलाजमीन को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ जो बजट विंग के मुलाजमीन हैं उनको 1 माह की तनख्वाह बतौर जो बोनस है बजट तैयार करने के सिलसिले में वो देने की सिफारिश की गई है और ये समरी इरसाल की गई है। कैसे होकर आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका। विफाक के बाद पंजाब बजट, शहर की ताजिर बरादरी हुकूमती फैसलों से मायूस। ताजिर बरादरी ने पंजाब बजट को भी कागजी रिलीफ करार दिया है। इस हवाले से बात करने के लिए सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत 5000 अरब से ज़ायद का बजट है वो आज पेश करेगी और लाहौर की ताजर बरादरी जो है वो इस हवाले से क्या तवक्कुआत रखती हैं, तो इस हवाले से आज मोंटगोमरी रोड का है वो दौरा किया गया जिसमें ताजर बरादरी की तरफ से ये कहा गया है कि वफाक की तरह पंजाब का बजट भी सिर्फ कागज़ों की हद तक ही है वो नज़र आ रहा है। कोई रिलीफ जो पंजाब हुकूमत देना चाह रही थी माजी के अंदर भी वो सिर्फ बातें थी, वफाक की तरफ से भी जो रिलीफ दिया गया। उसके बाद आज पंजाब के बजट से क्या तवक्कुआत रखते हैं, कुछ ताजर रहनुमा मुझे उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, वफाक के बाद आज पंजाब का बजट है, वफाक ये कहती है कि अवाम दोस्त और ताजर दोस्त हमने बजट पेश कर दिया है, तो क्या आप समझते हैं कि वो अवाम दोस्त बजट है? आप ये ज़हन से निकाल दें कि क्या ये अवाम दोस्त बजट है, बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, ये जो वफाक करेगी वही सूबाई हुकूमतें करेंगी। जो वफाक ने कर दिया है सूबे ने पल्ले से तो डालना नहीं है, जाहिर है ये इनिशिएटिव उन्होंने ही लेना है। अब हम बिल्कुल ये उम्मीद नहीं रख रहे। क्या कोई रिलीफ मिला? मुझे कोई सी चीज़ में बता देना कि भी कोई चीज़ सस्ती हुई है। जहाँ तक रहा पेट्रोल का मामला, जनरल साहब का इकदाम बहुत अच्छा था, अब उसके समरात आ जाने चाहिए थे। पेट्रोल उसी कीमत पे बिक रहा है, अवाम के साथ सरासर ज़्यादती है। मैं तो कहता हूँ कि मैं हैरान हूँ कि इतनी आप नारेबाजी करवा रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं पर अभी तक उसकी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। यही मुतालबा है कि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई अब उसको वापस आना चाहिए और पीरा फोर्स को है वो एक ख़ास हद तक लगाम दी जाए ताकि ताजर बरादरी जो है वो अपना आराम से और बाइज़्ज़त तरीके से कारोबार है वो चला सके। बहुत शुक्रिया सईद। शहर के उफक पर सूरज और बादलों का हसीन इम्तजाज। 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने से गर्मी का एहसास कम है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में बारिश का इम्कान है। समरा फातिमा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी समरा। जी बिल्कुल, शहर के उफक पर सूरज और बादलों का हसीन इम्तजाज देखने में नज़र आ रहा है। बादल कभी हल्के हो जाते हैं, कभी गहरे हो जाते हैं, तो कभी बादलों की ओर से सूरज जलवागर होकर अपनी किरणें बिखेरने लगता है। इस वक्त भी सूरज और बादलों की आंख मिचोली का सिलसिला जारी है। जब बादल गहरे होते हैं तो ऐसे लगता है कि अभी बरस कर मौसम को मज़ीद हसीन और दिलकश बना देंगे। सूरज और बादलों की अटकेलियों का सिलसिला जो है वो दिन भर इसी तरह से जारी रहेगा और हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जा सकता है, जबकि कम से कम पारा 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 48% तक है और इसी तरह से महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज भी शहर लाहौर में बारिश का इम्कान मौजूद है। महकमे मौसमियात की जानिब से 30 से 40% तक बारिश के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इसी तरह से हवाएँ भी चलती रहेंगी, सूरज और बादलों की अटकलियाँ भी देखने में नजर आएंगी। जब बादल आते हैं तो मौसम ज़्यादा दिलकश और खूबसूरत महसूस किया जाता है, लेकिन जैसे ही सूरज जलवागर होता है तो हल्की गर्मी का एहसास होने लगता है। और इसी के साथ साथ जो है वो महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ के दौरान भी शहर लाहौर में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और इसी के साथ साथ मतला भी अबर आलूद रहने की पेशगोई की जा रही है। समरा हमें मौसम का अहवाल बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।